अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल मेरा ना इत्तेफाक हुआ एक दोस्त की फैमिली के साथ, जो इस्लामाबाद पुलिस का जो अब खिदमत मरकज़ कहते हैं, उसको फैसिलिटेशन सेंटर पहले कहते थे। तो वहाँ पे फूलों की जो जैसे कोई फंक्शन हुआ होता है ना एक आध दिन पहले, तो उनकी चीज़ें और इस तरह की जो फूलों की क्यारियाँ वगैरह ये पड़ी हुई थी। तो मैंने वहाँ मौजूद स्टाफ से इस्तफसार किया कि ये क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो नए आईजी साहब आए हैं उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। तो आप यकीन माने मेरे जहन में ना वो सहारी एक जो कहानी है कि कितने लोगों ने यहाँ पे इफ्तिताह किया। ये यानी सुल्तान आज़म तैमूरी साहब उस वक्त आईजी होते थे, उनके ज़माने में ये बिल्डिंग तैयार हुई थी F6 जो फैसिलिटेशन सेंटर वाली। पहले उन्होंने इसका इफ्तिताह किया, इसको खिदमत मरकज़ का नाम बाद में एहसन यूनुस साहब ने दिया। इस दरमियान में दो जो वज़राए दाखिला हैं, एक मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल साहब, उन्होंने फिर इसका इफ्तिताह किया कोई एक आध नई चीज़ बता के। और फिर वो जो थे जो कस्में उठाते थे कि अल्लाह को जान देनी है, आफरीदी साहब, उन्होंने इफ्तिताह किया। फिर काजी जमील रहमान साहब आईजी आए, उन्होंने जेंडर प्रोटेक्शन सेंटर इसके अंदर बनाया, उन्होंने एक इफ्तिताह किया। फिर एहसन यूनुस साहब ने इसको 24 घंटे वाला वो किया कि जी पहले 8 या 10 घंटे था, फिर उन्होंने 24 घंटे का किया कि ये सर्विस करेगा। उस चीज़ का इफ्तिताह हुआ। और अब जो है वो बाद में जो पिछले आईजी साहब थे अकबर नासिर साहब, उन्होंने इसको 24 घंटे से 12 घंटे कर दिया था। अब फिर जो इफ्तिताह हुआ है वो 24 घंटे के नाम पे नए आईजी साहब जो नासिर रिजवी साहब हैं उन्होंने किया है। तो मैं ये सारी चीज़ें ये सोच के मैं मतलब अभी जब जवान था तो ये चीज़ें उस वक्त से ये दौड़ है, उसी चीज़ को नई तख्ती लगा के या नया कोई चीज़ करके उसमें कोई एक आध चीज़ इजाफा करके या कमी करके टाइमिंग चेंज करके ये इफ्तिताहों की जो कहानी है। तो ये मैंने अपने एक बड़े सीजन दोस्त हैं उनसे बात की, पुलिस अफसर हैं, तो मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने एक लफ्ज़ में इस्लामाबाद पुलिस की इस कारकर्दगी को बयान किया कि ये ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ के ना 99 या 100 की स्पीड से इस्लामाबाद पुलिस दौड़ रही है। लगती ऐसे है कि दौड़ रही है लेकिन खड़ी वहीं पे है, यानी वहीं ट्रेडमिल की तरह वो चले जा रहे हैं और बस ट्रेडमिल चल रहा है लेकिन ये समझ रहे हैं कि हम चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसका जो नाकदाना जायज़ा भी लेना चाहिए कि और फिर कभी यानी ऐसी इंटरवेंशन जिसको कहते हैं ना, इंटरवेंशन इस किस्म की जाती हैं कि जिसमें एक थोड़ी सी मसलन काजी जमील साहब के ज़माने में वो अच्छा इक़दाम था कि उन्होंने बताया जी के डायरेक्ट जहाँ पे थाने का जो फ्रंट डेस्क है वहाँ पे कैमरास लगा दिए और इंटरवीन करके जो सीनियर अफसर हैं आईजीज़, डीआईजीज़, एसएसपीज़ रैंक के, वो साइल की बातें सुन सकते हैं कि उसको पुलिस अफसर क्या जवाब दे रहा है। वो कभी उसमें इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, वो फिर सहूलत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर एक और जो फैसिलिटी फिर उन्होंने गाइड बता दिए कि जी वो बड़े खूबसूरत वर्दी वाले लोग आएंगे, वो उनको कहते थे गाइड, कुछ उर्दू में उनका कुछ और नाम था, रहनुमा या इस तरह का कुछ नाम था, तो या पुलिस गाइड। तो एक थाने के बाहर बंदा खड़ा होगा। अब जब वो ऑफिसर जाता है वो जो जब चूँकि नफरी कमी होती है तो पूरे थानों में जब लगाएं तो वो 200-250 बंदा बन जाता है। फिर जो जब कोई मसला बनता है, नई जो मैनेजमेंट आती है वो उस काम को ख़त्म कर देते हैं और फिर नए सिरे से कोई और अफसर आता है, फिर उसी का कोई नाम चेंज करके कोई हल्की फुल्की उसमें तरमीम करके तो उसको नई तरीके से लॉन्च किया जाता है। फिर कभी साइकिलों की गश्त लॉन्च हो जाती है और कभी फिर वो ख़त्म हो जाती है। कभी घोड़ों की गश्त लॉन्च हो जाती है कि जी F9 पर। ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल जो चीज़ें हैं उनको उस तरह ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रहना चाहिए कि जी अगर साइकिल एक दफ़ा शुरू होगी है गश्त तो फिर कोई भी अफसर आए फिर उसको वो जारी रखो। ठीक है जी। पिछले कोई 4 सालों में 3 दफ़ा जो ट्रेल 3 और ट्रेल 5 की जो पेट्रोलिंग है उसका
افتتاح کبھی ڈرون اڑا کے کر دیا جاتا ہے، کبھی وہاں پہ گھوڑے چلا کے کر دیا جاتا ہے. ابھی کہتے ہیں جی کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن نے انہوں نے وہ جو ٹریل بائکس ہوتی ہیں وہ شروع کر دی ہیں. وہ بھائی کیوں ٹریڈ مل کے اوپر دوڑ دوڑ کے اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. اچھا پھر خبر لی کہ جو نئے انسپیکٹر جنرل آئے ہیں تو بالکل ہم ان کو ایکس پولیس آفیسر ہونے کی حیثیت سے بھی ویلکم کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا بہتری لے کے آئیں گے اس پولیس میں. پھر میں نے ایک ویڈیو میں ان کے چیلنجز کا ذکر کیا تھا. تو کچھ چیلنجز ایسے تھے جو ہماری کانسٹیبلری ہے اس کی جو ویلفیئر کے حوالے سے وہ میں ذکر نہیں کر پایا تھا. اب جو پچھلے انسپیکٹر جنرل ہیں وہ اتنا یعنی کام کے لحاظ سے وہ اتنا بڑا بینچ مارک سیٹ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو وزیر داخلہ سے اچھے تعلقات کا فائدہ اپنی فورس کو دلوایا، یہ ماننا پڑے گا. اچھا انہوں نے جو پروجیکٹس لے کے آئے پولیس کا جو 11 منزلہ ہاسپٹل وہ شروع کرایا دن رات ایک کر کے. اور میں نے آج خبر لی ہے تو ابھی تک جو انسپیکٹر جنرل پولیس جو 24 میں سے 20 گھنٹے خود بھی جاگتے ہیں اور 20 گھنٹے اپنے تمام افسران کو جگا کے رکھتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ وہی ٹریڈ مل کی دوڑ ہے کہ ان 20 گھنٹے کا جو کام کرنا ہے یہ کتنے عرصہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ 20 گھنٹے تک کوئی شخص یا اس کی ٹیم کام کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہاسپٹل کی بلڈنگ جس میں کوئی 1-2 فلور تیار ہوئے ہیں ان کی گرے سٹرکچر، ایک دفعہ وہاں پہ نہیں گئے. پھر جو ایک جو کانسٹیبلی کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو کالج بنانے کا ایک پروجیکٹ ہے اس میں بھی ابھی تک نہ انہوں نے وزٹ کیا ہے نہ انہوں نے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہ ہو، وہ کسی اور چیز پہ فوکس کیا ہوا ہو انہوں نے کہ کرائم کو یا کسی اور کو. تو ہمیں ان کو بالکل ٹائم دینا ہے، لیکن جو ہے پرائرٹیز جس سپاہ کو آپ کمانڈ کر رہے ہیں ان کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو تو کمپلیٹ ہونے میں دلچسپی وہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ بھی چیلنج نہیں ہے لیکن یہ ایک ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. اچھا پھر اب مجھے یہ بھی میں حیران اور پریشان ہوں کہ جو آفیسرز جو ہیں وہ اپنے گھروں کو نہیں جا پا رہے کئی دن، یعنی 4 گھنٹے کے لیے کون اپنے گھر جائے گا. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ میرا ایک دوست ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی سب کی طلاقیں ہونے والی ہیں. اور بھائی جب بیوی بچوں کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں جا کے، کوئی ملے گا ہی نہیں. لیکن بہت اگین میں کہوں گا کہ بہت کم عرصہ ہے یہ جج کرنے کے لیے. مگر میں یہ اس بارے میں مجھے دنیا میں نے بہت پوچھا لوگوں سے، بڑے بڑے ایکسپرٹ سے بات کی، کوئی ایکسپرٹ یہ نہیں بتا سکا کہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے کام کر کے آپ کتنے دن سروائیو کر سکتے ہیں، چاہے وہ حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو. تو اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.